धर्मनगरनि राधापुर कामियो काशेवानामा सिंजा पार्टी मुंग पार्टी का ताबुंगनि हाफांनि नायकल मुंबाय बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हनै बरै रगनो काहाम केले का सिरंनानि याप पेन हारै दंग केन्द्र हाबां abo haikeno jota buma bufa songbo sakbai thangni bwsajokno kusugo kanani bagino nogo phorongnai songno tubuile ka sengriwi tongo phiaba arni bisingo kaisa wanama sinja party mung party kha धर्मनगरनि राधापुर कामियो umor bisi chisni ni khoroksa sirnai jigno romfre sompre khlayo hनै bini nogo phorong phainani phasingo koksil jamung kasaka abani yagolo phorongnar kebengai धर्मनगर थानाव थांगै मामला khlaijaka afrangni mung angka Ankit Giri umor 29 bini nok धर्मनगर थाना bai khobjak राधापुर कामियो hनै saimanka koktoma saimanka sal kolongma romoino berino physics porerui tongo Ankit phiaba bupruni simi obo haike tomung hamya chengsaka abotui saimanliya buma bufasong थानाय सालकिसा रमिनो सामुं नमुं याकारै साखामिया अंगै कलाख्या आ उमर कासुया लेखा स्रंनाय बोरै आजरावो बिनि बुफा सेबकनि सामुं बाय दलिनि फातर हनि साइमानका फासालो नगो किफिलै बसाजोंनि थानायाव जत साइमानानि मुसुं जाखाबो यागलो बसाजोक साका लेखा फोरोंनायनि बागैनो नगो तलांगै बनो रमफ्रे सम्प्रे ख्लायो अंकित आ पार्टी मुंगो के बनता सादि हनै साक्रम खाबो आ ककनो बिनि नगनि के बनो साके बिनि बुमा बुफाते बुफायुंनो बथारिनाय हनै साक्रम खा अंकित बथार जागानि किरि जागैनो साखामिया अंगै कलाख्या उमर कासुया आबरे आ पार्टी मुंगो साइमानै फोरोंनायनो केबेंगै धर्मनगरनि महिला थानाव थांगै मामला ख्लायख्या उमर कासुया बोरैनि नुखुनि बरग्र आ ककसिलचा मुंगो रगैनो फासालनि हरो अंकितनो रमखा धर्मनगरनि पुलिस चारसालो बनो दरबार नगति साजाखा अबनतै सबाय सुग्रुप सायखना रका सालग्रा हांकनि पुलिस सुपार बानुपत चक्रवर्ती ডিটেলস বলতে একজন গৃহ শিক্ষক যার নাম হলো অঙ্কিত গিরি বয়স 27 ইয়ার্স উনি একজন ছাত্রীর সঙ্গে যে মাইনর ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার এবং শ্লীলতাহানি করেছে তো মেয়েটা খুব মেরিটোরিয়াস ছিল তো মানে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনা করেছে অ্যাজ পার এফআইআর তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা একটা ওমেন পিএস একটা কেস হয়েছে যেটা নাম্বার 2/24 এটার মধ্যে পোস্টবুক আছে শ্লীলতাহানি আছে এবং মেয়েটাকে ধমক দেওয়া হয়েছে চিটিং করা হয়েছে এগুলো সব কিছু লাগানো হয়েছে তো আসামি অ্যারেস্ট এবং অন্যান্য যা লিগাল প্রভিশন আছে সবগুলো আমরা করা হচ্ছে আশা করি মেয়েটা জাস্টিস পাবে আমরা সঠিক তদন্ত করব खरकसा फिरनाय अंगै अबहाय तमुं हामिया ख्लाइमानि बागै धर्मनगर रगिनो बेरायनावा आलाइजाक ब्युरो रिपोर्ट कखरां।